السلام علیکم خواتین و حضرات، پہلی فرصت میں ہی ہمارا پیٹریون کلب زیادہ سے زیادہ جوائن کریں، خود بھی جوائن کریں اور جس دوست سے جس رشتہ دار سے آپ کہہ سکتے ہیں، قائل کر سکتے ہیں، اس طرف راغب کیجئے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خبرہار شو کے ساتھ ساتھ اضافی فوٹیج جس میں زبردست کامیڈی، بلوپرز اور لائیو کوسچن آنسر سیشنز ہمارے ساتھ، ہماری پوری ٹیم کے ساتھ اویلیبل ہوں گے۔ یہ سہولت صرف اور صرف پیٹریون ممبرز کو میسر ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہوتے ہیں، ہمیں ان کی پالیسی ٹو کرنے سے نجات مل سکتی ہے۔ لنک آپ کی اسکرین پہ ریفلیکٹ بھی ہو رہا ہے، patreon.com/آفتاب اقبال۔ السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم نے ایک نیا سیگمنٹ وضع کیا ہے، شیطان گھر۔ PSL ہے یہ جو پیارا PSL ہے یہ جو پیارا جھنڈا ہے، ابھی جھنڈے میں ڈنڈا ہے، ڈنڈا وہ اپنا ہے، ملک بھی ایک سپنا ہے، ابھی ملک بھی ایک سپنا ہے۔ آتے جاؤ کھاتے جاؤ، ملک پہ قرضہ چڑھاتے جاؤ، آتے جاؤ کھاتے جاؤ، ملک پہ قرضہ چڑھاتے جاؤ، ملک پہ قرضہ آتے جاؤ چڑھاتے جاؤ، او چپ ہے، آتے جاؤ کھاتے جاؤ، آتے جاؤ کھاتے جاؤ، ملک پہ قرضہ چڑھاتے جاؤ، آتے جاؤ کھاتے جاؤ، آتے جاؤ کھاتے جاؤ، آتے جاؤ کھاتے جاؤ، آتے جاؤ کھاتے جاؤ، ملک پہ قرضہ چڑھاتے جاؤ، ملک پہ قرضہ چڑھاتے جاؤ، حلوے کی اور منڈے کی، 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 حلوے کی حلوے کی اور منڈے کی، حلوے کی اور منڈے کی، ساری شرارت ڈنڈے 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 کی۔ اے پھڑ لو انہوں، ڈر فوکو تسی ساری زندگی میرا نک نیواں کروایا۔ یار بات سنو، سب کا تعارف تو کرواؤ۔ باجی میں شیطان والا سردار، اے ساری میری ٹیم، یہ کون جو بلی کی طرح بولا؟ اے میرا وزیر فتنہ و فساد ہے، بس ساتھ کون کھڑا ہے؟ اے وزیر حسد، ایدہ کام میں رائیاں مسافران نو بات دعاواں دینا، لوکاں دیاں برکیاں گھڑنا، گل گل تے لعنت پاؤنی۔ مرے تینوں لوی مولا دی ذات شہنشاہ چٹ کرے، اس تو اسی بات دعا کوئی نہیں دے سکتا۔ لوکی دوروں دوروں بد دعا کراؤں دے، وہ کیا؟ جی میں دعا کراؤں نہیں جاندے،
ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਲਾ ਮੋਟਾ ये क्या होता है? ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ। मनोरंजन इस तरह का होता है? ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਮ ਵੇਖੋ, 뮤직 ਵੇਖੋ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੇਖੋ, ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਹਿੱਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ 1 ਪਾਉਂਡ ਫਿਸ਼? वो भी यही था। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਟੂ ਆਈ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਨ ਕੈਨ ਵੋਕਲ, ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, Mankind angel। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। अच्छा जी, और कौन है? इनसे मिलिए, ये क्या है? वजीर ज़खीरा अंदोज़ी व महंगाई। ओए, जिंदगी का मजा तो ज़खीरांदोज़ी में है। वैसे इस वक्त सबसे बड़ा विलन ये है। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਗਾਲ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਚ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। आहा, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, अच्छा, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, आहा, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਵਸਵਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ये तो बहुत मसरूफ होगा आजकल भी। ਉਹ ਕਦੇ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। और ये साथ कौन है? ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਚੋਰੀ ਔਰ ਤਜਾਰਤ। ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਟਾਉਂਸਿਸ ਜਾ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇਹਦੇ ਟੌਂਸਿਸ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਟੌਂਸਿਸ ਖੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਾ ਟਾਉਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। और टॉन्सिस क्या होता है? ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਰੰਗੇ ਆਸੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, वाह वाह वाह। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਉਣਾ, ਮੁਲਕ ਚ ਅੱਗ ਲਵਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਇੰਜ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਣਾ, ਤਿਆਰ ਰਹੋ। और ये जो दो हैं, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਫਲਾਸੋ ਬਿਮਾਰੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਬੌਸ, 24 ਕੈਰਟ ਜ਼ਲਾਲਤ, वो कौन है? ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਗਹਿਰੀ। ਐ ਰੋਵੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖਲੋਗੀ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। रुको सब। ਇਹ ਬਾਤ Eye to eye, simple sensational eye, my eye, your eye, eye to eye, ਟਨ ਟਨ। eye to eye, simple sensational eyes, my eyes and your eye, eye to eye, eye to eye. असर हो रहा है? ये हनी ट्रैप है। ਆਈ ਟੂ ਆਈ ਗਾਣਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ये नहीं असर करेगा इंशाल्लाह। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? इधर नहीं करेगा। ਬੜੀ ਕਾਬਲ ਹੈਗੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦਾ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। Every night in my dreams, I see you. ਐਸੀ ਸਟੋਰੀ ਪੁੱਠੀ ਕੀਤੀ ਏ। और ये केट विंसलेट, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये टाइटैनिक के साइज की केट विंसलेट है। ਡਮ 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 ਡਮ। श्रीलंका ਤੇਰੀ ਭਾਵੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਆ ਖੋਲ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਚਾਹਨੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਬੂਏ ਅੱਗੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਮਲਾਣਾ ਚਾਹਨੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚਲਾਵੇ। कैसा हले एक रूप दिखाया था मुझे। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ जी। इस सब में तुमने वजारतों का कलमदान कोई ना कोई तकसीम कर रखा है, हाँ जी, तुम्हारे पास क्या है? मेरे को एक कोई कलमदान है जनाब। वो कौन सा? एक कोई बगैरती का कलमदान। मेरे तो अच्छी बगैरती कोई नहीं कर सकता। क्या कहने हनी ट्रैप एंकर वेख रही है, ये बहुत शौक है। ओ ये मेरे बस की बात नहीं है। ये हो गया, तू तो बड़े 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 दावे कीते सी मेरे नाल। मैंने अपनी 2 बड़ी आइटम्स इनको करके दिखा दिए हैं। अच्छा जी, ये काबू में नहीं आ रहे। तुम ट्राई करके देख लो। पिछली बार मैं कीती सी, मेरी ट्राई भांती सी। किन्ने दिन मैं ट्राई दे उत्ते गरम हीटर लाउंदा रहा। पिछली बारी मैं भी हथ लाया सी, बड़ा भैड़ा करंट पिया सरदार। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2-3 ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ 2-3 नहीं है, ਹਾਂ करोड़ों है, करोड़ों। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ये बुरहान है, बुरहान अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन है। ਓਏ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਆ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ अल्हम्दुलिल्लाह। ਯਾਰ। ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਵੇਂ ਤੇ ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ। इसके बगैर तो हम टके के नहीं है, टके के। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, हाँ जी।
ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਨੂਸਤ ਫਲਾਉਂਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ किसने कहा है? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ वैसे इसके पीछे भी क्या देवमाला है, किसी दिन हम प्रोफेसर लियाकत अजीम से कहेंगे कि इस पे थोड़ी सी रिसर्च करें। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਨੇ ਭਾਜੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੇਬ ਚੁਕਲਾ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੱਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ क्यों? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ और ऐ शैतान कोई आम शैतान नहीं लात दात परियां इन्हां ते फरेबता ने ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਵਜ਼ੀਰੇ ਚੋਰੀ क्या है ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ऐला ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਗਲਾਣਾ ਹੈ मैं पिंडां च चोरां नूं इकट्ठा करना ਡੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੱਝ ਕਿਵੇਂ ਚੁਰੈਣੀ ਹੈ ਸੰਗਲ ਸਣੇ ਹੈ ਕੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਣਾ ਹੈ ਹਾਏ ਗੱਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਟੇਰਨੀ ਹੈ ਗੱਦੋਂ ਕੀ ਭਾਜੀ तुम्हें नहीं पता तुम शैतान हो? ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ गद्दों गधी को कहते हैं। ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਕੱਟਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੱਟੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੜੇ ਆ ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਟਾ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ 30 ਕੱਟੇ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਝੂਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਛ ਤੇ ਵੱਜੀ हमारी भी बड़ी सही है, असली वाली माइम नहीं की। और यार माइम किया करो, मारा ना करो। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत जोर से मारी है। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲਾਫਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ ਓਏ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ अच्छा ये जो तुम्हारी हनी ट्रैप है ना, ਹਾਏ ये कोई क्लिक नहीं की। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤੇ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਸੌ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਹਰੀ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸਾਏ ਨੇ पता है हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ा ट्रैप है, बहुत बड़ा। ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੈਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਗੈਰਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੜਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ अगें तो अभी लगेंगी, अगर मामलात कंट्रोल ना हुए तो अगें लगेंगी। शकील साहब ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹਰੀ ਟਰੈਪ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਜ਼ਰਾ तो शकील क्या करते हो तुम? ਜਦੋਂ ਐਨਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਾਲ ਪੂਰਾ ਪੈ ਗਿਆ Shakil, I am like an angel. Angel. Mankind angel. एंजल My heart is like a rose. Oh. Mankind soul. Oh. बोल के दिखाओ इतनी इंग्लिश. बहरहाल डॉक्टर साहबा जी क्या कह रहे क्या कहने? मैं कहा स्टान तो ऐसी नहीं है लेकिन जवाब नहीं किसका? आपकी हनी ट्रैप का? हाँ जी हनी डॉक्टर रूबा ਨੂੰ थोड़ा ट्रैप कर नहीं, मैं शकील साहब को ट्रैक करूंगी. लो जी कुड़ी बाबे ते रह गई शकील मेरी आंखों में देखो, मुझे कोई इंग्लिश में शेर सुनाओ. अशकील अखां च वेख अच्छा कि नखियां नाल ना वेख हनी उठ जा शकील दा सिर हो जा शकील आ जाओ हमारी पार्टी में, आ जाओ, पैसे की रेल पेल हो जाएगी. ਲੈ ਸ਼ਾਵਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ शकील मुझे भी कोई किताब पढ़ा दो. ਸ਼ਕੀਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਪੜਾ ਹੈਲੋ ਸ਼ਕੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਿਆਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਿੱਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇੜੇ ਗਰਗ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਮੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ ਉਹ ਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੋਂਗੋ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਏ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਬੈਲ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਬਿਮਾਰੀ जी आका. ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ शकील को कोई बीमारी नहीं लगाएगा, उस पे मेरा दिल आ गया है. शकील लो सुनो फिर, I like you. ਅੱਛਾ ਹਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਹ ਰਾਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ हमारे शकील साहब को ना आप तंग मत करें, इनसे दूर रहें. ਡਾਕਟਰ ये ਸਾਹਿਬ मुझे ਅਸੀਂ हनी ਅਜੇ ट्रैप नहीं करने दे रही. कौन है ये? ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ ਐਂ ਹੱਥ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਐਸੀ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ 13-1400 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ से वेलकम बैक। तो दिन हजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज इब्तदान हम हमेशा की तरह वो अल्फाज जो कुरानिक हैं लेकिन इसके बावजूद मिस प्रोनाउंस होते हैं, मिस स्पेल होते हैं,
ان کی تصحیح کی کوشش کریں گے. گو کہ اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا, دیگر کریکشنز ہماری ایکسیپٹ کر لی جاتی ہیں, لیکن عجیب تماشا ہے کہ جو قرآنک ورڈز ہیں ان پر لوگ مصر ہیں کہ رحمان الف کے ساتھ ہی لکھنا ہے. یہ کیا ضد ہے؟ تعالیٰ میں خام خواہ کا ایک الف ڈالنا ہے, سبحان میں خام خواہ کا ایک الف ڈالنا ہے, ان میں کہیں الف نہیں ہے. اور جو الحمدللہ ہے اس میں الف نہیں ہے, وہاں الف ڈال دیتے ہیں. ہم الف ڈال دیتے ہیں. الحمدللہ یعنی کہ الف نہیں ہے گا, نہیں ہے. الحمدللہ نہیں, لوگ لکھتے ہیں الحمد اللہ کر کے, الحمد اللہ وہ اس طرح لکھتے ہیں, الف لگاتے ہیں, الحمد للہ ہے. یہ الحمدللہ, وہ جو سینٹر والا الف ہے وہ نہیں. وہ نہیں ہے. وہ جو سینٹر والا جو ہے نا, یہ آج تک درست نہیں ہوا. اگر کوئی چیز پھنس جائے نا, ہمارے السلام علیکم میں واؤ پھنسا ہوا ہے ایک. جی جی, آپ یقین کیجئے واؤ کا دور دور تک کوئی عمل دخل نہیں. السلام او علیکم, وائس ہو, وہ میم کے اوپر پیش ہے نا السلام, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے آگے واو ہے. یہ وہ واؤ ہے. بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری اکثریت السلام علیکم کہتی ہے, السلام علیکم. یہ تو سراسر زیادتی ہے. پھر اس کو مس اسپیل کرتے ہیں جب واؤ بیچ میں ڈال دیتے ہیں, السلام او علیکم. بلکہ جہاں رومن سپیلنگز میں اس کی ایبریویشن لکھی جاتی ہے وہاں پر بھی اے او اے لکھا جاتا ہے. اٹ شوڈ بی ڈبل اے, ڈبل اے, السلام علیکم. اور بعض لوگ اسلام لکھ دیتے ہیں. یس, اسلام لام نہیں ڈالتے, لام نہیں ڈالتے, الف کے آگے لام ہے وہ نہیں ڈالتے, اسلام لکھ دیتے ہیں. السلام علیکم کہنا چاہیے. صحیح, الف لام سین نہیں لکھتے, الف کے بعد سین لکھتے تھے. السلام علیکم, وہ جس طرح سائلنٹ ایل ہے, السلام علیکم, السلام ہے, السلام درست بولا. السلام جائے گا, ایل سائلنٹ ہے, لیکن لکھا جائے گا السلام علیکم. السلام آپ پر سلامتی ہو. اور جو ہے السلام وہ ڈیتھ کو کہتے ہیں. السلام علیکم تم پر ڈیتھ واقع ہو. السلام علیکم, السلام علیکم, بڑے فخر سے مزے سے کہہ رہے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں کہ اندر سے کتنی لاشعوری جہالت کا ارتکاب کر رہے ہیں. چلیں, اسی طرح کی ایک اور کیفیت میں آپ دوستوں کو مبتلا کرتے ہیں, لیکن وہ لاشعوری ہو گیا, اس پر عذر قبول ہو سکتا ہے کہ میں نے شفا کہہ دیا شفا کو. جی اوکے, یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا بیسک گریٹنگز ہیں جن سے آپ ملتے ہیں ایک دوسرے سے, السلام علیکم. اور کوئی اہانت کی بات نہیں ہے کہ اگر تھوڑا سا عربی ٹچ آ جائے اس میں. جی سر, یہ جو ہیلو کہتے ہیں, اٹس فرام ہیل, کافی لوگ کہتے ہیں ہیلو. نہیں, بالکل نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہیل کے ساتھ. اسی طرح رحمان کی طرف آئیں یار, سب سے اہم لفظ, سب سے شاندار لفظ, انتہائی لاجواب لفظ, وہ اس میں الف میم کے اوپر کھڑی زبر آتی ہے. ہاں, کھڑی زبر ہے. آپ ذرا قرآن پاک میں پڑھ کر دیکھیے. اور یہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے. جی, میں آلموسٹ میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہر رمضان میں ہم آغاز اسی سے کرتے ہیں, اور اس کا خیال رکھا کریں. اٹس آلویز گڈ کہ کبھی کریکشن آپ کسی بھی وقت کر لیں. کریکشن کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ کوئی ضد نہیں ہے کہ یار آج تک میں نے یہ لکھا, اب میں کیا کریکٹ کرتا پھروں. یہ رویہ ابو جہل کا تھا, میں آج تک یہ کر رہا ہوں تو پھر اب میں کیسے یو ٹرن لے لوں لائف میں. یو ٹرن لے لینا چاہیے اگر توفیق ہو تو. یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے جتنی مشہور کر دی گئی ہے. اچھا جی, لفظ ہے موسم. ہاں, آج موسم ہے. یہ اصل پتہ ہے کیا ہے؟ کیا سر؟ سین کے نیچے زیر ہے, موسم. موسم, موسم ہے عاشقانہ آج موسم. یار موسم پر ہے, اللہ سے ٹرانسجینڈر کا آ رہا ہوتا نا موسم. اگر وہ ٹرانسجینڈر ہے نا تو اس کی قدر کرو, وہ صحیح تلفظ سے گا رہا ہے. موسم کہنے تو بعد بندے نے آپ دل کرنا ہے انج کرے موسم. موسم اس کا مطلب کیا ہے یہ پتہ؟ نہیں بھائی, خوبصورت جگہ. اچھا یہ خوبصورت جگہ یعنی کہ بیوٹیفل پلیس, یعنی کہ موسم. موسم خوبصورت جگہ. وسیم خوبصورت آدمی. وہ کہتا سبحان اللہ. اچھا جنہیں کو وال سی میں اتنے ہاتھ پھیڑ لیا بھائی, یہ لفظ جا نہیں رہا. کیوں نہیں وسیم, وہ دا ٹاپ دا موسم سارا اجڑیا پیا, ویکھو تو صحیح. نہیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ یول برائنر ساری عمر گنجا رہا اور کتنا ہینڈسم تھا. یار اسی نہیں ویکھیا پائی یول بلائنڈر صاحب. یول برائنر نے دیکھا؟ نہیں دیکھیا. ٹیلی سوالس دیکھا؟ نہیں. کوجیک تھا جو, اللہ دی قسمیں ساڈے گھر صرف پی ٹی وی ہفتے 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ.
ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛਾਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਓਏ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਏਰੀਅਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ वो सिर्फ अमृतसर देखना होता था। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। मौसमी, ਮੌਸਮੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ मौसमी का क्या मतलब है? सर मौसमी मौसमी से जी मौसमी, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ सीजनल मौसमी, ये मौसमी फल है। मौसमी नारंगी, ਨਾਰੰਗੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ऑरेंज ऑरेंज कलर होता है। ऑरेंज कलर होता है नारंगी, लेकिन जो फल है ना नारंगी वो और है। फल भी है कोई? फल भी जी मेरे घर लगा हुआ है। नारंगी कौन सा कैसा फल है? क्या फल है? इसी तरह का वो बहुत खट्टा होता है। सिट्रस ये जो शकरकंदी काट के उसके ऊपर जो नमक वाला ये ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਨਿੰਬੂ हाँ नहीं, लेकिन वो माल्टे रंग की होती है। अंदर से ऑरेंज होता है ऊपर से ग्रीन। वो जो कच्चा होता है वो ग्रीन है, पक के वो नारंगी हो जाती है। तो आजकल तो बहुत छोटी वो भी हमारे यहाँ लगी हुई है, बारीक बारीक बिल्कुल गोल गोल हाँ छोटी, वो भी नारंगियां हैं। ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦਰਖਤ ਕਿਉਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਰੰਜੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦੀਆਂ खूबसूरत बहुत लगते हैं ये भी है। सिट्रस जितना है ना जी सारा लगा, यानी ग्रेप फ्रूट देखा है? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਵੀ चकोतरा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वो भी लगा हुआ हाँ जी। है। माल्टे लगे, माल्टे तो बाहर यहाँ लगे हुए हैं। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਕਿੰਨੂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਐ ਨਾਰੰਜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ 20 ਕਿਲੋ ਚਲੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ नारंगी क्या है? नारंगी संस्कृत का लफ्ज है और दो अल्फाज का मुरक्कब है। नारी रंगी यानी नारी जैसी, नारी के रंग वाली। औरत का रंग गंधमी रंग, सुर्ख और सफेद रंग। नहीं फायर या औरत? फायर जो है वो पर्शियन इसका वर्जन है, क्योंकि औरत नारंगी जो फारसी में है उसका मतलब है आग के रंग वाली, ਹਾਂ क्योंकि संस्कृत में भी यही लफ्ज है। ये कोई ट्रम्प की रिश्तेदार औरत होगी। ऑरेंज औरतें कब होती हैं? नहीं वो तो होती होती है है जी। बिल्कुल। पता है क्या, ये जो उपटन है, उपटन लगी औरत आप देखें तो वो बिल्कुल नारंगी जैसी है उसका चेहरा। ये नहीं कि उपटन उसके ऊपर थोपा हुआ है, अच्छी तरह उपटन करके जब वो साफ करती हैं ऑरेंज हो जाती है। तो ऑरेंज नहीं होती, वो ऑरेंजिश होती हैं। जिस तरह उपटन का रंग होता है गिरकान ज़दा। वो पीला होता है। अच्छा जी, ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज लफ्ज ऑरेंज, इसकी बहुत ही दिलचस्प एटिमोलॉजी। क्या सर? ये फ्रेंच लैंग्वेज में रेंज इज रंग और मीन्स सोना। देखे ना, सुनहरी रंग। सुनहरी रंग। ये जो अभी हम ऑरेंजिश ये बात करें, सुनहरी, आपने उदास नस्लें पढ़ी हो तो आपको पता हो ना कि इस रंगत का तस्करा किस तरह अब्दुल्ला हुसैन ने कर रखा है। धानी रंग जो है, धानी रंग बड़ा ही हसीन रंग होता है। तो सोने जैसी, और मीन्स गोल्ड, और ये भी यानी और से निकला होगा, और नहीं होती, और से और रेंज रंग यानी गोल्डन कलर, सुनहरी रंग। सुनहरी रंग। ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਫਰੰਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖਿਜਿਆ ਸੀ क्योंकि ये खाने पीने की चीजें हैं ना, मौसमियाँ और ऑरेंजेस, इसलिए आपका दिल कर रहा है। प्रोफेसर साहब माशाल्लाह इस तरह के आप वर्ड्स लाया करें, देखिए कुछ सीखने को मिल रहा है। ऑरेंज फ़तीन हज़रात, प्रोफेसर लियाकत अज़ीम का अपना यूट्यूब चैनल है हकीकत जानिए। इसमें ना सिर्फ अरबी की तालीम देते हैं वो, बल्कि दीन इस्लाम से मुतालिक मुख्तलिफ कंकॉक्शंस और तहरीफ़ात की दुरुस्ती भी करते हैं, साथ इसके रेफरेंसेस देते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा हर उस शख्स को जो ज़ौक़ आगे ही रखता है वो इनके चैनल को सब्सक्राइब करे। जैसे एक है संतरा, ये संतरा जो है ना, हाँ जी, इसकी क्या है मतलब क्या ये पुर्तगाल का एक शहर है जहाँ इसकी पैदावार हुई। पैदावार हुई थी? अंतरा संतरा। ये वहाँ से आता है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਾ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਜੀ? अंतरा भी ये लाहौर की पैदावार चंडे खान के साथ मंसूब की जाती है ਅੱਛਾ ਜੀ। जी। अस्थाई और है, अंतरा बिल्कुल ही और, वरना एक ही। आप पुराने गाने सुने, वो सिर्फ अस्थाई के अंदाज में रिपीट, हर शेर उसी अंदाज में रिपीट होता था। ये अंतरे वाली इख्तरा दूसरी शक्ल। ये बाबा चंडे खान ने। अल्लाह दी कसम इन्ना इलम नहीं हुंदा बंदे कोल। ये कोई ऐसा इल्म नहीं है कि जिसका कोई बड़ा फायदा हो। मैं 35 साल तो वाजे तबले खान साहबां दा मैनू चंडे खान दा नहीं पता। मौला दी सौ ए भाएं अज़लां तो माई दी झुग्गी च रहिंदे ਦੇਖਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮਾਂ नहीं सुनिया इत्थों किन्ने खान साहब बैठे ने। ओए चंडे खान सुनिया ही? मेरे दादा उस्ताद चंडे खान ही ने पुछी खानदान बाबर साहब। आपको पता ही नहीं है, आप इस कदर
नाशनास शख्स हैं, आपको पता ही नहीं कि आपके अपने दादा परदादा उस्ताद वो हैं। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਵੱਕਲ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ जी ਉਹ ਸੀ ਝੰਡੇ ਖਾਨ उनके नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੰਡੇ ਖਾਨ ਠੀਕ ਹੈ अच्छा जनाब रिश्ता ਆਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ये हम ਗੱਲ पहले कर चुके हैं 2 मरतबा। $10 रिश्ता का मतलब बताओ। रिश्ता तल्लक सर ਇਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, असल जो असल इसका है, आगाज है, जो इसका मंबा है, ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਮੰਗਣ ਨੂੰ रिश्ता धागे को कहते हैं। धागा धागा चेन ਓਏ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ $10 ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਤਾਓ मैं तुम सबसे कह रहा था, तुम्हें अब याद आ गया है। रिश्ता इसी को कहते हैं। ये जो जिस धागे में मोती पिरोए होते हैं ना, ਹਾਂ उसको रिश्ता कहते हैं। अच्छा जी, एक डिश है रिश्ता पुलाव, ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਲਾ ये कहाँ की है सर? $10 ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁਲਾਓ रिश्ता पुलाव। ਧਾਗੇ ਪੱਕਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਈ ਧਾਗਾ ਭਲਾਓ सिवैयां, छड़दे रहने साड़ी मिसाल भी देती सी तुम सवैयां होती 40 रुपए वाली तुम्हें घी डलता है तुम्हें मीठा डलता है फिर जाके कारामत होते उसके ऊपर मक्खन का लेप होता है। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸ और मैंने ये भी कहा था, ये बनाने वाले को कोई नहीं पूछता, याद हमेशा समैया ही रहती सिवैयां ही रहती समैया है। रहती। ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖਜਾਇਆ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਚਮਚੀ ਮਾਰਨੀ ਭਰਾਮ ਚਮਚੀ ਹੈ तुम्हें किसने कहा चमची से उठाओ? ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਜੀ ਨੌਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁਕਣੀਆਂ उसको फोर्क Fork एक चीज से होती के है साथ कांटा, ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ उसमें फंसा के तो घुमाते हैं यूं। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਾਂਟੇ क्यों नहीं है भाई, एक कांटा तो हर घर में हो सकता ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਕਾਂਟਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਟਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ है। किसकी? ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੇ सिवैयां का मंबा क्या है? ਵਟਣੀਆਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਉਹ। सुइयां। सुइयां सुई की तरह चुभती नहीं है। ਕੋਲ ਕੋਲ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਭਾਣ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸੇਵੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚੇ ਖੋਪਾ ਵੀ ਵੇਚੇ ਚੀਨੀ ਵੀ ਵੇਚੇ ਉਹ ਸ਼ੀਰ ਮਾਲਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰ ਮਾਰੇ ਸੀ शीर खुरमा, उसको रिश्ता शीरी कहते हैं। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ फरंगे बुजुर्ग देखो, ਮੈਂ ਫਰੰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖੱਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਭੀੜ ਜਾ ਪਿਆ ਫਰੰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ आज का शेर जी, जी जमाल एहसानी, वो कहते हैं कि तेरा इसरार सर आंखों पे, तेरा इसरार सर आंखों पे तुझको भूल जाने की मैं कोशिश करके देखूंगा मगर वादा नहीं करता। वेलकम बैक जी। खबर है कि नशे में धुत दुल्हा मंडप में बेहोश हो गया, लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤਹਿ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਮਰੇ इससे बड़ी जुत्ती क्या कि उसने इनकार ही कर दिया। कहाँ का वाक्य है? आसाम। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਮ में पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। ओए आसाम, आसाम वहाँ का सूबा है, स्टेट है। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾ ਦੋ ਮਰੇ ਵਿਆਹ बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ दोस्तों के साथ कंपनी की गरज से इस लपेटे में आ जाते हैं। सर अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक इंसिडेंट की वजह से प्लस ड्रंक हस्बैंड अपनी शादी पे जाना ही भूल गया, वो पहुंचा ही नहीं। दिस हैपेंड इन बिहार, जी हाँ, कि वो जाना ही भूल गया। अल्लाह किसी दुश्मन को भी अल्कोहलिक ना करे। वो फिर दिन में ही पीना शुरू हो गया, इसलिए कि उस दिन फ्री था, इजी था, सेलिब्रेट करने के मूड में। ये भी एक सेलिब्रेशन है। वो और पीते पीते उसको ख्याल ही नहीं रहा कि मेरी तो आज शादी है। वो इंतज़ार करते रहे, उसे जब लेके गए मरने वाला हुआ, उसे पहुंचा ही नहीं जा रहा था, लड़खड़ा रहा था, वहीं पे इनकार कर दिया। और दिलचस्प बात ये कि लड़की वालों ने पुलिस को इन्वॉल्व किया दोनों केसेस में, इसमें भी और आसाम वाले में भी, जी, और उन्होंने तमाम अखराजात क्लेम कर लिए। ओह कि शादी के तमाम अखराजात तुम दोगे। नामे मौला मैं जिंदगी च कदी शराब नहीं जे पीती। आहा, अल्लाह ने इस लानत तो बचा ही रखा है। बहुत आला, बहुत अच्छी बात। मैं सिर्फ अफीम खा लेना जी। ओए फायदा क्या हुआ, दोनों एक ही जैसी जलील चीजें। उन्हें कहते ने जी जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ऐसे ही कहते हैं। सर इस किस्म की कोई मूवीज के वेडिंग डे पे कुछ ना कुछ हो जाए। वेडिंग डेज पे तो होता है, बथेरा कुछ होता है, लेकिन मुझे फिल्म वो याद आती है जब भी मैं अल्कोहलिक किसी के बारे में सोचता हूँ ना, व्हेन अ मैन लव्स अ वुमन, वेरी ब्यूटीफुल, मैग रायन एंड एंडी गार्सिया, लाजवाब फिल्म वो, जिसमें बहुत
बेचारी अल्कोहलिक होती है, उसे मारती है कि तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते हो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी खुद गुजारो, अच्छे रहोगे, किस मुसीबत में पड़े हो तुम। लेकिन वो आखिरी वक्त तक लड़ता है और बिलाखिर वो ठीक हो जाती है। वाह, हाँ सब मेहनत रायगा नहीं जाती। तू बकवास बंद कर। भारत में ही एक वाकया हुआ 2021 का है क्या बात। कि इस कदर टुन था ये दूल्हा कि इसने वो जो हार डालते हैं ना, जी हाँ। ये दुल्हन की बजाय सास के गले में डाल दिए। अच्छा इंडिया तो बहुत पींदे ने भाई, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ कि है हॉबी हैगी है। अबे चुप साले। सर ओ, तुम हो दूल्हा? नहीं मैं सर कानून। दूल्हा इधर बैठा है 50 तोला। फिर क्यों है पीले ब्याह थे ये क्या है? ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਫਰੈਂਡ ਆਏ ਸਨ। सर ये दूल्हा है और ये इसका दोस्त है, हालांकि देखिए पुलिस वाला है। मैडम क्या हो गया आपको? कुछ भी नहीं है, शादी पे पी ली तो क्या हुआ, शादी पे पी ली तो क्या हुआ, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो। आपने इनसे सारे एक्सपेंसेस क्लेम करवाए हैं? क्या कहने? इनसे नहीं करवाए, इनके एक बड़े अफसर थे उन्होंने किए हैं, ये तो आते साथ खुद टुन हो गए थे। कैसा बदनसीब है, कितनी प्यारी दुल्हन। और अब तुम्हें पता दुल्हन कैसी मिलेगी? जैसे तुम हो, तुम्हारी शक्ल वाली। ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੇ। ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਕੁੱਤੇ ਕੇ ਬੱਚੇ। नहीं किनू किया है? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ये वाकया तो आसाम का है, तुम इतनी उम्दा पंजाबी कैसे बोल रहे हो सारे? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ मूव करके गए था। आप कौन है? मैं इसका बदनसीब बाप हूँ जी। ਬਦਨਸੀਬ ਕਿਉਂ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚੇ ਹੋਣਦੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਦੇ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ। कि जूते भी पड़े, दुल्हन भी साथ नहीं गई और उल्टा पुलिस केस भी बन गया। जी हाँ। हाँ ये चर्चे तो हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ओ क्या सलामियां थी तुम लोगों के पास? जेबें तुम लोग की खाली थी, बकवास कर रहे हो। अच्छा मैडम आप प्लीज थोड़ा ये बकवास शकवास जो है ना वो इसको थोड़ा कम करें। बकवास नहीं करो। तो सारा नशा ही रन हो गया। मैडम इधर भी मारे हैं, पहले गिव मी अ वन चांस एंड स्लैप प्लीज डू इट। तुम्हें जान से मार दूंगा तुम्हें। उफ, अभी जिंदा हो तो जी लेने दो। ये लोग ही कमजोर हैं, शुक्र करें ऐसा दूल्हा मिल गया। ਧੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ। अरे कानून को खोती का बच्चा नहीं कहता। ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ। ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦੀ ਦੇ ਚ ਵੇਖੋ। वैसे पुलिस वाले ये हरकत करते तो नहीं है। तो क्यों नहीं करते? बॉम्बे में आम है, उधर इंडिया में। नाम क्या तुम्हारा? ये पढ़ लें आप, काफी कुछ पढ़े हुए हैं। बाबू लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी बाबू लाल। सर इसको तो अंदर करवाना है हमने। अंदर यही होगा क्योंकि गैर कानूनी हरकत इसने की है, उसने तो एक गैर अखलाकी की है ना। सर लानत भेजते हैं इन लोगों पर, हमने तो इसकी बात कहीं और कर दी है। बहुत अच्छा किया, बेहतरीन। अच्छा वैसे आपकी बात तो नहीं कही हुई। क्यों? मैं ये छोड़ दूंगा। बदबू इतनी आ रही है तुम्हारे मुंह से, घटिया शख्स। साले अमरूद ही खा लेंदे किते हो। भाजी ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹੋ सिर्फ? मैंने पूछ रहे हैं। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं मैं बंदा। हर नशा कुत्ता कर देता है। हमारे यहाँ हेरोइन सबसे ज्यादा किया जाने वाला नशा है क्योंकि मयसर है ज्यादा। कोकेन उमरा करते हैं, आइस करते हैं, एक्सटेसी करते हैं, एक और है MDMA, ये भी एक टशन है। एक गोली है डांस वाली, वो खाओ। वो तो एक्सटेसी है। 5-6 घंटे डांस। ਹਾਸੇ वाली भी मिल। LSD। ये किस लिए है? ये जलालतों के मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ लेबल्स हैं। सुबह मैंने कहा 2 लगा लो, नीट नहीं लगाए, पूरी शादी में खाऊं। तब पाकिस्तान में भी नशे का रुझान बहुत बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 1 करोड़ हो चुके हैं। 80 लाख, 8 मिलियन रजिस्टर्ड नशई, 1 करोड़ के करीब ही हो गए ना बात। और उसमें से भी अक्सरियत नौजवानों की है, ज्यादातर नौजवान है और एफ्लुएंट है, अच्छे खासे घरों से हैं, इसलिए अफोर्ड कर लेते हैं। नशा कौन सा सस्ता है आजकल। 78% मेल्स हैं, 22% फीमेल्स हैं, और एवरी ईयर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 40,000। स्कूलों कॉलेजों में आम अवेलेबल है, आम बूटलेगर्स के साथ आपके टेक्स्ट मैसेजेस एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर डोर स्टेप्स। हुकूमत इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर रही? हुकूमत बाकी चीजें कंट्रोल कर रही है, महंगाई कंट्रोल होगी उससे, बेरारवी कंट्रोल होगी, इनजस्टिस कंट्रोल हो गया, आइन शिकनी उससे कंट्रोल होगी।
ये फिर ट्रिकल डाउन है ना, नीचे तक आएगा इसका असर। ये तो आप अपनी फ्यूचर जनरेशंस बर्बाद कर रहे हैं जी। हम बातों बातों में कितनी दूर निकल आए हैं। तो यही सारी बात मेरे से बात करना चपड़ गंजू की औलाद। मुझे लगता है मुझे नागा पर्वत ने खींचा। कोई दूसरा रास्ता नहीं, उधरों निकल के कोई गलबात सीधी हो जाए। नहीं, कोई रास्ता नहीं, और बकवास नहीं करो मेरे साथ, मैं फैसला कर चुकी हूँ बस। शुक्र है भी बोली है, ताड़ी मार दो यार एक बारी। सारा सेगमेंट पौना घंटा दुल्हन बनती रही है, कख भी नहीं बने, 900 चपेड़ मार। Khwateen Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. Khwateen Hazrat, हमदे बारी ताला पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। कलाम है समीर का। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियाँ, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए सारे ही गम, मेरे
मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।